Bueno, aquí ando ya con otro video más. Otro video. Ya estoy aquí adentro del aeropuerto, del avión. Estamos aquí ya listos para despegar. Ladies and gentlemen, from the flight deck captain speaking, I'd like to welcome you aboard Delta 1117. We're getting ready to go down to Vámonos para Los Angeles Ángeles. here in just a few minutes. As soon as we get everybody seated, looking at about Vámonos de vacaciones 8 días. Should be nice Primero Dios, todo va a rides. salir bien. LA showing Bueno. calm winds, Ya no puedo scattered hablar mucho clouds, porque está hablando el and, capitán. 70 degrees. Okay. We'll be on our way shortly. We'll give you an update. Nos vemos, once we get amigos in the de air. Alomanía y Once again, Andosito. thanks for joining us. Abrazos, se les quiere y se les estima. Se les va a apoyar en todo lo que necesiten. Okay. Mobile devices as long as they're set to airplane mode. Better Bye. regulations prohibit the use of cellular.